اللهم رب شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، هذا شهر رمضان، من صام نهاره وقام وترا من ليله وعفى بطنه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. فقال جابر: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر، ما أشد هذه الشروط. ماه مبارك رمضان ودي رمضان يعني روزة كان كوني فرس أحاديث متعددة يعني أحاديث ما نك شرائط بيان بسيط. لذا روزة دوك بيت بشرائط كوني شتيانوك نادي بارينوك انتباه مختصرا ينتي خدبلا بحث مختصر سي بچسين كسل بيوم وچه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في قص رسول جرامي إسلام شتيانوك نا رسول جرامي إسلام جابر الخطاب بس كسل بيوم يا جابر، دو شهر رمضان دي الزاو ماه مبارك رمضان قاسو جيك رمضان ما روزة دوكتوك ورمضان تسحن لكم حاضر انشيك ذكر زرنج لانس دوكتوك وكوريل طاو كوس حرامش دينو نزغخ سيقتوها عفا وكف لسانه كوريل تشيوز غخ سيقتوك روزادوك بايت بيك على ظه شرط اندو كوريل طاو كوس سيبوك سوني باق بس سترون سيقتوك حرامش ديانوكنا وكوريل تشيو كوس سترون سيقتوك دوكتو جقنا كتو دي رمضان بيانو كوشيشت نيزر بنا گویا گناهش درون کو خارج شد، مثل اینکه نتان دی شهر مبارک رمضان تنون خارج سون سیام مهنه چنو داخل چشینو دینو سخلا. جابر فی قد رسول گرامی اسلام خطاب بس کسل بیمد: رسول الله، دی حدیث پو چی نارک لحمو حدیثی دوک چی نارک لحمو حدیثی گذر بنا دو وقت پینوک پیغمبر فی قد کسل بیمد: یا جابر، دی حدیث پینوک بیان باید پی شرایط کن چی نارک سخت دوک انسانس نام سن كوري طاون وكوري لقطان كوستون سجخسد نه دو وقت بينو شيشتني من دي حديث شريف بحسابك كوي رضاو چين درجو قبول ورضا صحيح قبول شد خداوند عالم درگاهي کا صحيح نه قبول لا فرق صحيح ممكن ان شاید بوله قبول درگاهي لا شاید بوله دي شرایط كندك پر وشاسن چنانچه زهرا سلام الله عليها في قويشتيانوغنا نقل باشد انها قالت: ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه. كسل بيوم مسجد دي إنسان کوئی فرس کوئی دي روزا پودوكس باید بکر چی فائده گد کوئی فرس کوئی چی لشیانو دي روزا پویون چسن نام إنسان کو روزا دوكسنا کوز کوریل چی سرون سمیجق و کوز کوریل ناو حرامی شدیانو نسرون سمیجق والچیو ده چی جایزن مد بی خرسيت بيشتينون أو دون يشتينون كوسترون سماجقنا وكوري ميك بوكوز حرام مات بيشيزات كون يشتينون نسترون سماجقن روزادوك بيت بحالات بيانو وكوري باقيش أسنا شالون كوس روزادوك سنسترون سماجقنا كتو كسل بينگ مچد كوي روزاز كوا چي فايدة كتان چسين چي فايدة كوا دي روزاي کا چنانچه امام صادق عليه الصلاة والسلام في قص كسل بينگ مچد يان حديث شريف يانوك: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وعد أشياء غير هذا. كسل جمد نام إنسان يران روزا كدنا لإنسان كران بايد روزا جقبر وشاسين كري ناون وكري مكبو وكري
سكراون وكيري باكسباون كيرس روزا جاك برغوشاسين فقط كيران توكس بايت بيشيتينونا سكونس بايت بيشيتينونا زن مزادكس بايت بوزا روزا منزد روزا قبول شايت بشرط انديو قبول شايت بشرايط كونشي ني دون سا كيرينو دوك برغوشاسين دون غانما كيري اعضاء كون روزا دوك برغوشاسين ديو سوخلا وقال آخري حديث من كسل بيقول لا يكون يوم صومك كيوم فطرك دوك بيانچس من درت دجاق بودچ كيران روزا دوك ستان كيران روزا دوك سپيت بي دجاق بونا كيران روزا مت بيت بي دجاق برابر دوك بيانچمن بس شرائط روزا نشيتن روزا قبول شايت بي شرطي چين من انساني كوري كاونا شو میتونم پیشتیانو زن میزاید پیشتیانو روزا دکس پید پیک علاوه انسان چی برگوشه سنجوک باقی اعضا و جوارح کنده چیک شرع مقدس ادونی شتیانو حرام بسیوتان از گخس دک برگوشه سن نیخوی روزا و قبول چه سنجرد چنانچه جقونا نجاقشیک مفاتح الجنان رمضان فضائل باريانوك دي حديث شريف وبيان باسونسيوت صاحب مفاتح الجنان رضوان الله تعالى عليه فيقبس كسل بيقول پیامبر فيقبل خبر سور باسون جقونا نجاقشيك كي أنا چيز كوري كنيس بولا كوري نوكر بولا خرسيز زره رمضان يانوك ده وقت بينك رسول خداي فيقبس دستور تانس كنت زن حذر باشي كونشيك زن زچاشي كون زره زچاس بو كون دي زچاس بو كره دي اني دون بولا تانس اني دون بولا تان وانا اني زره دي رسول الله ناروزا يجو دربنا پیغمبر فيقبس كسل بيودو كيري چي روزگين حالانکه دره کرز كيري نوكر بولا كيري كنيس بولا كرز خرسيسنه كان روزامت بلکه زن في رازا كون سنزر بنا پیامبر فيقبس كسل بيومد نه دي روزامن فقط كران كاستون ادوك باید بو فقط كرز چو متون مدوك باید بوسا روزامن بلکه كران تمام اعضاء و جوارح کن گانما خوشار که جخ پروشسن پابندی کسترون سے جخ پروشسن نی خير روزا بوده وسنو روزاين متن روزامن درت ورسول گرامی اسلامي فيقبس كسل بيومد من تقصنا خداوند عالمس دي روزا پوچین ونال مانع قرار تنگسون سد و حجاب قرار تنگسون سد باقی چنگمن لست کنی شتیانو کنا چنگمن مثلا کردار پو چنگمن خوی دولزول چازون چنگمن ادنا چنگمن زستا چیکا کدولن دا کبرانا دولن دی زستا پوچین جو کردار بدین یم کل خرسین چی کدولن ادنا کردار بدین و گفتار مثلا خوش چنگمن سپراونی شتیانو نکوی روزا پوچی چوک مانع چوک دی روزا پو قرآن ها خود روزا پو قرآن مانع چوکوی چنگمن زربه پید و چنگمن دسپران زربه پیشتیانو نا چنگمن خان کوی کنار خانو نبینگ مت پیشتیانو نا کوس خرسیت پیشتیانو نا کوی روزا مانع چنه دواسه نکسل بیگد روزا پو ادوین روزا پو اثر پو دیدک پر وشسین من تصل حدیث کسل بیگم ملشد دی روزا پو اثر نیست هم اثر ظاهری چیگد اثر ظاهری پوچین منه خدا لجیکس باید پوین و اثر باطنی پسان چین زرد همیشه خدا لکو جیکس با هم ظاهرا هم باطنا دو کتویت نکو روزا دوک سے دو وقت پینو چین زد کوی روزا و روزاین همیشه خدا لجیکس کن و ده انسان پنشیدیان و کنشیدیان خواهد چسمن کو زیان چی غیبت بچسمن کو زیان چی ظلم بچسمن کو زیان چی مسخره بچسمن کو زیان چی مقابل لکوی رفتار پو چنگمن بچسمن اگر همیشه خدا لجیکس دوک نکتو چاہے ظاهرا ننچیک چاہے باطنا ننچیک رسول خدا فی پس کسل بیمچد ده حدیث بی تود بیانو کسل بیگن ده حدیث بکریانو چی نارک کم یوزد چی نارک میون سیود روزا دکان پو روزا دکان میون چی نارک کم یوزد ولیکن زام چی کیومو یوزد ده شخص کن کی اون کستان دکانی نازن مزا چوم دون دکان میو توکسن چی دکان پو لیگنه ماموید ولیکن حقیقتی که روزا دکان پو لیگنه کم یوزد چنانچه امام علی علیه السلام بیاپوسیان حدیث شریف چنو کسل میون مچد کسل میون حضرت علی بیاپوس روزا دکان پو لیگنه ماموید توکسن چی سکوم سن چی دکان پو ولیکن کنی دی روزش دینن فایده پو لیگنه هون کم یوت منه بالکل فایده منه یوت مت توکسن چی سکوم سن چی دکان پو زیاده یوت ولیکن فایده پو دیلش دینن بالکل کم یوت یا عبادت بخان پو لیگنه ماموید ولیکن دی عبادت پیشی دینن فایده تو ضربت پی عبادت چی بخان چی لیگنه دو افراد پو لیگنه کم یوت زرد و کسل بیون مچد سام سے عبادت بخان واقعا بهتر اندرد ده شخص پو کی عاقلی نان و خو خیرتمنی نان زرنگی نان و ده انسان پو عبادت مبادک پاید پو بهترین ده شخص بس کیو چیه تنجو کو عقل مت پس فیهانه کو عبادت من دو لنگ سے دی بس ای بهتر اندرد حضرت علی فی پوس و ده اشخاص کن کی باقی
रमजान या नुक रोजा में पदुक से ना इफ्तार बस दुक चिनंग कुई दी हालत पे बेहतर इंद्र दे शखस पे सिकी खोस रोजा दुगत वलेकिन कुरान जो आकिलाना में सही जस्ते का रोजा को में तंग बेहतर इंद्र आकिलाना मियुनी अदर रफ्तार की रोजा में पे कोन मल्ला क्यों तंग इंशाअल्लाह था दिमाह मुबारक रमजान पियानो दिकन अल्तिपुल सम खुदा हकीकत के दी मुबारक रमजान पु दरक सो से हकीकत के बंदगी बात पिंगा तना तौफीक से जबशिक वंगतंग गामी दुआ पसंदन खुदा यांग ची इमाम ज़माने ज़ुहूर पियानो शख्समा बस शख्समे का ज़ुहूर गोद पे नसीब सोशिक वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।